वर्तमान देखंतु राज्य सरकार तरफ आउ गोटे नुआ योजना को कार्यकारी करा जाउची अर्थात माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी काली आउ गोटे नुआ योजना को घोषणा करचंती। से योजनार ना होची सुकन्या योजना। सुकन्या योजनार जहाँकि आपण मैंने एका सांगकू 51,000 टंका पाई परिबे। जो झील मानू आपण मैंने बाहाघर करेंगे तांकु जहाँकि सरकार तरफ 51,000 टंकार सहायता दिज्व जहाँकि माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सीधा सलख आपण एकाउंट रे 51,000 टंका डिपोजिट करदे। ये जो आपणकर नुआ योजना सुकन्या योजना रही यही सुकन्या योजनार लाभटी को आपण मैंने केमिति उठे पारे क्यों माने उठे पारे ता सहित आपण मानकु केमिति टंकाटी दिज्व केमिति आवेदन करें फुल डिटेल जहाँकि आपण को मु यही वीडियो माध्यम जनईदेवी जहाँकि आपण मैंने भिडटी को शेष पर्यंत देखला परे सबकिछि जानीपारे एवं ये जो आपणकर नुआ योजना रही सुकन्या योजना यही योजनार लाभ आपण मैंने जहाँकि उठे पारे से भिडटी को बिना स्किप करके शेष पर्यंत देखंतु। ता पूर्व वीडियो को गोटे लाइक कर दियंतु एवं जो मैंने चैनल टी को एजाए सब्सक्राइब करना चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण को मु प्रथम जणे दउची ए योजनार ना होची मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। देखंतु आपणकर ए नै पूरा इनफॉरमेशन टी रही आपण माने जहाँकि ए वीडियोटी को शेष पर्यंत देखला परे एई आपणकर जो योजना रही ए योजनार संपूर्ण विवरणी जहाँकि जानीपारे। देखंतु आपण को मु सबकिछि जहाँकि स्टेप बाय स्टेप जनईदेवी केमिति आपण टंका पाई पारे केमिति आवेदन करि पारे केमिति आपणकर टंकाटी दिज्व किए किए टंका पाई पारे सबकिछि जहाँकि आपणकर अपडेट रही। देखंतु मु गोटे गोटे करी जणे दउची। प्रथम आपण को मु देखे दउची एई आपणकर जो योजना रही ए योजना कौन इनफॉरमेशन रही प्रथम आपण माने देखंतु एठी आपणकर अपडेट रही आसिला मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मार्गदर्शिका। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अधीन रे प्रत्येक योग्य कन्या को विवाह सहयोग एवं परिवार आर्थिक बोझ कमेबा पई 51,000 टंकार आर्थिक सहायता दिज्व। देखंतु एठी आपणकर 51,000 टंकार आर्थिक सहायता लोक माननकु दिज्व। तारि तले आपणकर कोन रही एही योजनार राज्यर समस्त जिल्ला रे कार्यकारी करा जिवो। देखंतु ए जो आपणकर योजनाटी रही एही योजनाटी राज्यर सबु जिल्ला रे कार्यकारी करा जिवो। से नहीं देखंतु राज्य सरकार तरफ समस्त जिलापाल माननकु मध्य चिट्ठी मध्य करा सरिछि। तापरे आपणकर एठी अपडेट होछि 2025-26 रु 2029-30 वर्ष पर्यंत ए योजनाटी चालू रहिबो। देखंतु आपणकर 2025-26 रु 2029-30 पर्यंत आपणकर ए योजनाटू चालू रहिबो। ता सहित देखंतु उपलब्ध बजेट मध्य योग्यता मानदंड पूर्ण करुवा दंपति को यह योजना रे अंतर्भुक्त करा जिवो। तेबे हिताधिकारी योग्यता मानदंड स्थिर करिसंती राज्य सरकार। महिला और शिशु कल्याण विभाग पक्षरु जहाँकि सबु जिलापाल माननकु ए नै चिट्ठी लिखिथिबार मध्य अपडेट होइछि गाइडलाइन बाबद रे अवगत मध्य करा जायछि। देखंतु आपणकर जो महिला और शिशु विकास कल्याण विभाग जो रही से विभाग तरफ सबु जिलापाल माननकु ए नै मध्य चिट्ठी लिखिथिबार अपडेट मध्य एठी जहाँकि दिया जायछि जहाँकि आपणको मु पूर्वरु मध्य कहिथिली। ता सहित देखंतु आउ कोन इनफॉरमेशन रही देखंतु आपणको मु गोटे गोटे करी जण देउछि। देखंतु आपणकर ए जो योजना रही ए योजनार फास्ट पॉइंट आपणकर कोन रही हिताधिकारी योग्यता मानदंड आपणकर जो माने लाभ पाइबे सेही मानकर कोन सबु योग्यता थिबा कथा। देखंतु एठी आपणकर लिखाइछि बर कन्या उभय ओडिशार स्थायी बासिंदा होइतिबा आवश्यक। देखंतु जो माने ए योजनार लाभ पाइबे से माने जहाँकि ओडिशार होइतिबा कथा ओडिशार बासिंदा हेतिले से मानक जहाँकि यार लाभ दियाजिबो। तापर देखंतु आपणकर नेक्स्ट कोन रही 2 नंबर रे आपणकर रही बयस सीमा आपणको केते बयस हेतिले यार लाभ पाई पारिबे। देखंतु एठी आपणकर रही कन्यार बयस 18 रु 35 वर्ष हेतिबा कथा एवं बरर बयस 21 रु 35 वर्ष हेतिबा कथा। ताठू कम हेले आपण माने जहाँकि पाई पारिबे नाही। नेक्स्ट आपणकर आउ कोन रही बर कन्या प्रथम थर पई विवाह करुथुवा व्यक्ति होइथिबे आपणकर एवं स्थायी बासिंदा हेतिबे। देखंतु जो माने प्रथम थर करी बाहा होउथिबे देखंतु किछि लोक अछंती गोटे थर बाहा हे सारिचंती 2 नंबर थर मध्य बाहा हितांती किंतु सेति पई एई गाइडलाइन रे रहिछि बर कन्या प्रथम थर पई विवाह करुथुवा व्यक्ति होइथिबे एवं स्थायी बासिंदा हेतिबे। तथापि पुनः विवाह करबा पई चाहुतबा विधवा महिला को मध्य
এই যোজনাରେ ବିଚାର କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବିଧବା ହୋଇଯାଇଥିବେ ସେମାନେ ଯଦି ପୁଣି ଥରେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର କରାଯିବ। ଗୋଟିଏ ପରିବାରରୁ କେବଳ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଝିଅ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଝିଅଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ୟାର ଲାଭ ଦେଇପାରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନାଟି ରହିଛି। ବର କିମ୍ବା କନ୍ୟା ଅଥବା ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ବିବାହ ସହାୟତା ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ନଥିବାରୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କୌଣସି ହିତାଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କର ବର ପକ୍ଷରୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ପକ୍ଷର କେହି ବି ଆପଣଙ୍କର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବିବାହ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ସେହି ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ପାଇନଥିବେ, ତାହେଲେ ସେହି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭଟି ଦିଆଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 2 ନମ୍ବର ଟପିକ୍ଟା ଗଲା। ଆପଣଙ୍କର 3 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନର ଅଗ୍ରାଧିକାର, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭଟି ଦିଆଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆବେଦନ କରିବେ ସେମାନେ ଯାହାକି ପ୍ରଥମେ ଲାଭ ପାଇବେ। ଫାଷ୍ଟ କମ୍ ଫାଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଛି ଭିତ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ କମ୍ ଫାଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଭିତ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର କରାଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ଆବେଦନ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହୁଏ ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରୁ ସହାୟତା ପାଉଥିବା ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ନିମ୍ନ କ୍ରମରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ହେଲେ ଏହି କ୍ରମରେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଚୟନ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଧବା, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ଜନଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀ, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟକାରୀ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ଏହାକି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭଟି ପାଇପାରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ବତେଇଲି କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ବିଧବା, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ମାର୍କ କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ବିଧବା, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ଜାତିର ଯେଉଁ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଆପଣଙ୍କର ST SC, ତା ସହିତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟକାରୀ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର 4 ନମ୍ବର ରହିଛି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମିଳୁଥିବା ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ଲାଭ ଦିଆଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ ସହଯୋଗ ଏବଂ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ବୋଝ କମାଇବା ପାଇଁ ମୋଟ 51,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ এই যে আপনার মুখ্যমন্ত্রী কন্যা বিবাহ যোজনা রয়েছে এই যোজনার লক্ষ্য হচ্ছে যে কেমিতি যিয়ে বি ঝিও বাহা করিবা কেমিতি তার আর্থিক বোঝ কম ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ এই 51,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ୟାର ମେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର 51,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ କେମିତି ଦିଆଯିବ, କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି এই ଟଙ୍କାଟି ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତର, ଆପଣଙ୍କର DBT ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କାଟି ଦିଆଯିବ। 2 ନମ୍ବର ରହିଛି ବିବାହ ପଞ୍ଜୀକରଣର 7 କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ କନ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର 7 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର 7 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଥାଏ ସେହି 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାଟି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ। 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ହେଉଥିବ, ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ବିବାହ ହେଉଥିବ ସେହି କନ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସିଧାସଳଖ DBT ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଟଙ୍କାଟି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିବାହ ଉପହାର ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ, 10,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ବିବାହ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ସେହି ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପାରମ୍ପରିକ ସାମଗ୍ରୀ ଯେପରିକି ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଶାଢ଼ୀ, ଗୋଟିଏ ବିବାହ ଶାଢ଼ୀ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଡ଼ି, ବିନ୍ଦି, ପାଉଜି, ଝୁଣ୍ଟିଆ, ବାସନକୁସନ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହା ଉତ୍କଳିକା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ସମବାୟ ସମିତିରୁ କିଣାଯିବ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ପ୍ୟାକ୍ କରାଯିବ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଯାଇକି କିଣିପାରିବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଠିକ୍ସେ এইটা আপনার প্যাকিং করা বলে কুহযাচ্ছে। তার তাহলে আপনার কোণ রয়েছে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, আপনার ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট NGO এজেন্সি দ্বারা 6,000
साजसज्जा जलखिया बसिबा पई व्यवस्था सरकारी समन्वय पई एई सब पई आपण माने मध्य टंकाटी पाई परिबे। नेक्स्ट आपणकर आउ कोन रहिछि देखंतु नेक्स्ट होइछि एई विवाह गुड़िक अभिज्ञता थिबा स्थानीय एनजीओ सीबीओ सोसाइटी ट्रस्ट सहायता रे ता सहित गणसामूहिक विवाह रूपे आयोजित करा जिवो। तापर आपणकर कार्यकारी संस्था कि रहिबे आपणकर सहयोगी हिताधिकारी चिन्हट करा जिवो। दस्तावेज जांच करिवे एवं जिला स्तरीय कमिटी जहाँ सुभद्रा योजना अधीन गठित होइछि निकटरे अनुमोदित पई दाखल करिवे। देखंतु सेति पई सरकार तरफ गोटे कमिटी करा जिवो जेमति कि आपणकर एनजीओ माननकु मध्य दायित्व दिया जिवो। आपणकर सीबीओ जो मान रहिचंती सेमानकु मध्य दायित्व दिया जिवो। सोसाइटी ट्रस्ट गुड़िक जो रहिछि सेही सब जहाँ कि आपणकर अंचल जो माने भी अछंती सेही माननकु दायित्व दिया जिवो एवं एई सब को आपणकर वेरिफिकेशन करबा पई अर्थात एई सब को आपणकर जांच करबा पई सुभद्रा योजना अधीन जो माने जांच करचंती सुभद्रा योजनार जो फॉर्म गुड़िक जो माने जांच करचंती सेही माने जहाँ कि एटा मध्य जांच करबे बोली कुहा जाउची। देखंतु एटी आपणकर मध्य सेही नै अपडेट रहिछि। देखंतु एटी आपणकर सेही नै अपडेट मध्य दिया जाइछि। तेबे आपण माने कन्फर्म हे गेले जे ए जो आपणकर योजना रहिछि ए योजना रे केते टंका पाई परिबे। देखंतु आपणकर सीधा सलक डीबीटी माध्यम रे 7 दिन भितरे 3500 टंका आपण पाइले। तापरे आपणकर 10,000 टंका उपहार हिसाब रे आपमनकु दिया जिवो। सर्वमोट आपणको अकाउंट को 51,000 टंका डीबीटी माध्यम रे एई टंकाटी ट्रांसफर करा जिवो। तेबे जो माने योग्य अटंती एवं जो माने आवेदन करबा पई चाहउचंती आपण माने जहाँ कि एई प्रोसेस रे आवेदन करि परिबे। किंतु यार जो वेबसाइट होइछि से वेबसाइट टी ए पर्यंत ओपन है नै। वेबसाइट टी ओपन हे गला परे केमिति आपण माने आवेदन करिवे आवेदन करबा पई कोन सब प्रोसेस रहइबो से नै पूरा इन्फॉर्मेशन टी आपण को जहाँ कि आमे हमर एई चैनल माध्यम रे जणै देबु। सेति पई चैनल टी को सब्सक्राइब करके रेगुलरली देखुतांतु।